I got supplies. 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 भाई तुम लोग वहाँ पर रहना, ठीक है? मेरे पास प्लेयर है गाड़ी। Awesome. Awesome. I'm really sorry.
अरे भाई मैं तो नॉक हो गया। भाई आ सकता हो इधर? हेलो भाई। हेलो हेलो। Help! 2 नंबर। भाई मैं तो गिर गया Okay. गाड़ी से। यार आओ ना, रिकॉल नहीं हो पाएगा भाई, टाइम तो खत्म होने वाला है। यार गाड़ी है, तुम आ जाओ जल्दी। यार तो शेयर चलाऊंगा। यार चलाएंगे। Okay. नहीं आना तो भाई मार ही जाऊंगा। रिकॉल टाइम। अरे भाई बंदा आ जाएंगे देखो। Fall back to safe zone. Marked a location. Good job! जाएंगे। हम Marked a vehicle. हाँ ड्रॉप पे पहुंचे थे। Marked a location. Watch out! दो तरफ दो बंदा। पर
Watch out! Good job! Thanks. ये Watch सामने out! बंद है। और Watch इधर भी out! बंद है। भाई बंदा आ रहा Watch आ रहा out! Watch अरे दो out! नॉक यार, दो बंदे हैं के पास। स्मोक कर दो ना। तो भाई एक तो किल नहीं हो अभी तो अच्छे से लग रहा है। स्मोक करो भाई, एक बंदा Good बचा है। job! तुमको ठोक देंगे तो भाई उसका तो चिकन डिनर मिल No. जाएंगे ना। No. मेरे पास चिकन भी नहीं। मेरा एक किल लॉस हो गया। मैं मार के आ रहा। We're the best. Victory belongs to us.